त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश नमो भामित्रावरुणा नमो वेन्द्र बृहस्पति मम कष्टाद पूजाद ममैव सविता वशे मम विष्णुश्च सोमश्च ममैव भूर्भुवः भुवन् सरस्वांश्च भगश्च विश्वे देवा वशे नमो वेन्द्रवावसे अन्तरिक्षं सर्वमः ममेना सर्वाभूषधेया सर्ववशे मम नमो गावो ममाश्व ममानाश्च वयश्च ममैव पुरुषा भवन् ममेदं सर्वमात्मं त्वदेयत्राणवशे मम मय्या मधुमते नयन्ता वैदं सूर्यो अमरो ज्योतिषाम् मह्यं देवा विश्वे देवोजा मह्यं देव सविता व्यकोधा ॐ श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ॐ ह्रीं उग्रं वीरं महाविष्णुं शरणं सर्वतोमुखं श्रीमन्तीरं भद्रं प्रत्यक्षं नमाम्यहम् ॐ ह्रीं ॐ स्वाहा वीरं महाविष्णुं शरणं सर्वतोमुखं श्रीमन्तीरं भद्रं प्रत्यक्षं नमाम्यहम् ॐ ह्रीं ॐ स्वाहा अस्मान् विश्वान् देवोहिनानि विद्वान् योद्धास्मसुराणे गोहिष्ठान् सेनावृत्तिदेवा नमस्ते गायत्र्याय नमस्ते दक्षिणाग्रे नमः बलियाय महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वयोपाध्याय नमः ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गान्तर्गतात्रे जयजयेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्दमाधवानुग्रहेशवः कृष्ण विष्णु श्रीकेशव तुभ्यं कृष्णात्मने नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वाक्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरफलभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं संविदां देव नारायण नमोस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम यत्करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि यदामि यत्तमस्यामि भगवन् तत्करोमि तदर्थं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यज्जुरं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शरीराणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णान् स्मरणं परम् श्रीकृष्ण 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 यज्ञेश्वराय नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मी नायिका समेत श्री बालयोगसिंहार्पणमस्तु।